মসজিদের ভিতরে যে আজকান যে করছুস কেন লাগ سلام يا مهدي يا أيها الصاحب يا مظهر العدل سلام يا مهدي لأجل হজ করতে গিয়ে মারা গেলে কি হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে অতঃপর সে মারা গিয়েছে, তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজের নেকি লিখা হতে থাকবে। সুবহান। क्या आप जानते हैं कब्र की पहली रात कैसी होती है? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे ही मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, इसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मरने वाला